Assalamu alaikum malenden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛ malenden cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo réseaux sociaux sanfɛ malendenw Fofana Aruna nana sigi aw ye tuguni le 23 novembre 2021 n bɛ ka vidéo in kɛ Paris malenden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ kan filɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ e min bɛ kan vidéo in filɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ i m'i abonné n'i tilara vidéo in filɛli la i b'a kɛ Ala kama i b'i abonné ba in ne ma ɲi de malendenw bamananw y'a fɔ i ka kuma dɔw la k'i bɛ tiɲɛ fɔ i teri ɲɛna o tɛ teriya sa an bɛna kuma ouverture média de kan bi Thierno Dikirti ka plateau kɔni an bɛna an da don o de la bi vidéomani caman kuman'u kan vidéomaniw bi n bɛ tiɲɛ di aw ma parce que Thierno Dikirti ka plateau sanfɛ u ye fɛn min kɛ yen ne tɛna n da don la k'o bɛɛ fɔ malendenw ye vidéo in filɛ réseaux sociaux sanfɛ Thierno Dikirti i n'i ka baarakɛɲɔgɔn i yɛrɛ ɲumana ɲɛma i n'i ka ɲɛmaw an'i ka denmisɛnninw an'i ka baarakɛɲɔgɔn i ka stagiaires a bɛɛ lajɛlen ne bɛna aw fo fɔlɔ k'aw waleɲuman dɔn n'a y'a sɔrɔ n bɛna kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ n bilara aw la aw bɛ yafa ma mais n bɛna n da don kuma min na bi tiɲɛ kuma de don malendenw bɛ ne ka vidéo in filɛ réseaux sociaux sanfɛ n'o tilara u b'a fɔ ko n ka kuma in ye tiɲɛ fana de Thierno Dikirti i n'i ka ɲɛma i yɛrɛ ɲumana diɲɛ faga kun tɛ yen kɔnɔ o don mais diɲɛ faga n'i y'a fɔ ko ouverture média a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ diɲɛ faga an ma ɲin'i kɔ i ye kuma caman fɔ an ka anti kartina kelen na Faransi parce que kartina kelen depuis kartina kelen wulila kuma minnu fɔra aw ka plateau sanfɛ an ma ɲin'o kɔ vidéo ninnu b'an bolo yan diɲɛ faga ye kumaw dɔ fɔ a digira diaspora maliyɛnw na kosɛbɛ malendenw kun y'a fɔ o don ko ne ka bɔ ko n ka vidéo kɛ Thierno Dikirti ka plateau sanfɛ ne y'o de fɔ diaspora malendenw ɲɛna k'i b'i tɛgɛ bɔ i jugu bolo k'a sɔrɔ i ma parti ka bɔ a bolo diɲɛ faga an ma ɲin'i ko o kuma kelennin i ye kuma dɔ fɔ ko parce que k'anw ye violence de kɛ an ma ɲinɛ o kuma in ko an bɛna vidéo k'i kan o de la anw y'o de fɔ kuma ye fɛn dɔ de ye kuma ye wara de ye kuma mɔgɔw dalakan a b'i yɛrɛ minɛ o de la aw ka plateau in sanfɛ a tɛ komi ne t'aw fɛ dɛ malenden bɛɛ lajɛlen de ye kelen ne bolo i n'a fɔ ko ne ye malenden tɔgɔ min na aw ka plateau in sanfɛla a ka di ne ye wa kunnafoni di yɔrɔ o yɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ a kɛra aw ka plateau ye a kɛra jɛkafo ye a kɛra bɔlɔlɔsira wɛrɛ ye o a bɛɛ lajɛlen de ka di ne ye mais aw ye vidéo min kɛ o don aw n'a ko ɲɛma ko élection de kan ka kɛ nin waati in na élection tɛ kɛ Mali la koyi élection tɛ kɛ Mali la sisan parce que anw mako tɛ politicien den batari ninnu na aw bɛ hakɛ to ɲɛ malendenw a tɛ komi n ye nɛnini kɛ quoi parce que ne ka bɔlɔlɔ sanfɛ n t'a fɛ ka nɛnini kɛ Mali politicien ninnu olu b'a fɛ Mali ka to olu bolo u ka to ka Mali turu a kun kan o tɛ kɛ tuguni dɛ Assimi Goïta min bɛ pouvoir la denmisɛnnin kɛnɛ de don anw y'o de fɔ Mali fanga ma ɲi denmisɛnnin bolo de Sokali ko kala ma ɲi ka denmisɛnnin de Mali fanga ma ɲi denmisɛnninw bolo dɛ Mali fanga dun kan ka to ninnu de bolo parce que o bɛ ka Mali traité tɔgɔ min na Mali kan ka traité ten de politicien caman bɛ yen u kan ka traité fana tan de parce que mɔgɔ politicien caman bɛ yen u tɛ silamɛya fɛ fo ni kafiriya sira yir'u la o de la ouverture média ne ta aw contour la dɛ aw ka di ne ye mais a y'aw ka kunnafoni di cogoyaw dɔn parce que maliyɛnden minnu bɛ ko kan i n'a fɔ Faransi yan nɔ États-Unis b'a la Angleterre maliyɛnden bɛ jamana fan yɔrɔ bɛɛ planète n'i y'a kɔngɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ maliyɛnden sɔrɔ yen aw bɛna kunnafoni minnu bila maliyɛndenw tɛ Mali kɔnɔ u bɛna aw ka kunnafoni ninnu de ta k'olu lamɛn k'olu de minɛ mais mɔgɔw i ka di mɔgɔ ye waati min na i b'i nɛgɛ bɔ mɔgɔ la o waati de dɛ ouverture média ne t'aw contour la Thierno Dikirti a kuma cogoya yɛrɛ ka di ne ye a tɛ komi aw ko bɛ ne kɔnɔ mais n'aw bɛ kunnafoniw bila réseaux sociaux sanfɛ a y'aw ka kunnafoni di cogoyaw dɔn dɛ réseaux sociaux de don
réseaux sanfɛ la c'est très dangereux ne y'o de fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de ka di ne ne tɛ maliyɛnden si contour la ne bɛ miiri fɛn min na nin waati in na an ka jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ ne bɛ ala deli o de la jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ depuis l'an 2012 ka taa ka na bila l'an 2021 na maliyɛndenw nin kɛlɛ kelen in b'an ka jamana kɔnɔ mais an b'a di ala ma ala de ye nin latigɛ an kan n'a bandon sera a bɛ ban maliyɛndenw an k'a di ala ma ni ala ye fɛn min latigɛ jɔnni kan o bɛ kɛ mɔgɔ si se ko t'o la maliyɛndenw maliyɛndenw ni ne y'a fɔ ko n bɛ kuma don o don n bɛ kuma koyi ne tɛ sɔn ka kuma aw de mais jeliw y'a fɔ ko ni kuma donna n'i kan ka fɔ de n'i m'a fɔ bilayi u b'i minɛ ka t'i bila kumayabaliya ka so i tɛ bɔ yen tuguni kuma tɛ jeliya dɔrɔn ye mali videomaniw ne b'aw féliciter nin yɔrɔnin na kosɛbɛ Jobala b'a la Daniel Paris b'a la Siko b'a la n b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn an yɛrɛ kɔrɔmuso fana bɛ yen o ye jɔn ye Manden Princesse mankan don an b'a fɔ k'aw waleɲuman dɔn kosɛbɛ e de la Sékou Touré New York an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Yaro de Paris an b'i fana fɔ k'i waleɲuman dɔn RAS 24 foli b'i bolo yan Jefu Sila a dalen bɛ Paris Awa Touré dalen bɛ Paris a dabila Kassim Samake an b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn an b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn e ala n ko ni RAS 24 tɔgɔ fɔ n ka kumaw kɔnɔ maliyɛndenw cɛ dɔ dalen b'aw bolo faransi yan dɛ RAS 24 Assimi ɲɔgɔnna fana dɔ de don a bɛ jamana fɛ a bɛ jamanadenw fɛ a ye jamanadenw dɛmɛ kosɛbɛ anti karinako kɛlɛ in na Mali autorités kumana karinako kan kunu n bɛna n da don la ko o kuma in kɔnɔ sini ni ala sɔnna ma mais an bɛ min ta k'a yira radio ouverture média la an b'aw deli an b'aw fɛ an t'aw contour la a y'aw ka kunnafoni di cogoyaw don anw b'a ka kunnafoniw bɛɛ fɛ mais an tɛna sɔn aw ka yɔrɔnin min ma ko élection ka kɛ Mali la aw ka ɲɛma de an y'a mɛn ne ye video in filɛ k'a ban Thierno m'a da don a la parce que Thierno a y'o yɔrɔnin dɔn a b'a dɔn ko min bɛ o yɔrɔnin na mais aw ka ɲɛma de bɛ k'a fɔ ko non élection de kan ka kɛ fɛngɛ élection tɛ kɛ Mali la koyi maliyɛndenw a ye lamɛn kosɛbɛ n bɛna kuma min fɔ a ye lamɛn de a ye lamɛn élection tɛ kɛ Mali la dɛ n'o diyara mɔgɔ min ye o a tɛ kɛ a ma diya mɔgɔ min ye o élection in tɛ kɛ wa minnu dalen bɛ CEDEAO fana ko kan ani Faransi olu ye fasoden jugu de ye o parce que denw dɔ bɛ hali u man ka na duniya kɔnɔ denw dɔw nalen duniya kɔnɔ zéro de don maliyɛndenw a hakɛ to sa message de bɛ ka na n bɛ direct de la cɛ mɔgɔw bɛ ka message bila fan bɛɛ maliyɛndenw ɲumanw bɛɛ n b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman dɔn mɔgɔ bɛ Mali fɛ ne b'aw bɛɛ lajɛlen fɛ ouverture média fana min ye nin ye a tɛ komi ne b'aw contour la koyi a y'aw kuma cogoyaw dɔn ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ne yɛrɛ a tɛ komi ne b'a bɛɛ dɔn dɛ ne t'a bɛɛ dɔn ne yɛrɛ bɛ bilasira ni n'a ye sɔrɔ ne ye sira bila n ka video kɔnɔ a ye ne bilasira i bɛ sira bila a bɛ f'i ɲɛna de koyi e ma duniya dan i tɛ se ka duniya wuli voilà o de la félicitations tous les videomans maliens an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka baara la aw ni fasoden jo aw ni mɔgɔ ko n'i bɛ Mali ko bɔ i da kɔnɔ ne bɛ k'i fɛ de sa hali n'i tɛ ne fɛ bilen ne bɛ k'i fɛ i ma ne fɔ fana Aruna fana ye yan maliyɛnden bɛ se ka kɛ ne fana fɛ parce que an kuntigi sallallahu alayhi wa sallam ale tun bɛ dugukolo kan bɛnbaw kɔnɔ o de la bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ne kanu n bɛ n kanubagaw fɔ k'u waleɲuman dɔn hali ne jugu n b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn parce que mɔgɔninfin jugu de b'a to i bɛ fɛn k'i yɛrɛ ye quoi voilà ne bɛ n juguw fɛ trop ne jugu de bɛ k'a to n bɛ ka n fɛ kɛ n yɛrɛ ye mais ala kana jugu de se an na mais ala kana n jugu ntanya maliyɛndenw ouverture média ni aw ka video filanan de n bɛ ka kuma aw ka réseaux sociaux sanfɛ
ni video flana de mbeka kuma arjo ouverture media kan voilà mais nin te kenga video la bañ aw kan de al sini naw yo kuma do fo na ma be malende ma ne ba fo ressources santé et puis tien fo i balima nyana ate balima ya tien ate teriya tien o de la malende abi haketo na so mbila ra mo mina kuma ingono nana o tikibe ya fama malawliya kama ne deni mangara ya folo malende munu sinugura an munu mesunugo folo parce que ambe 22h la franci mbeka video nke parce que iba soro chama sinugura ala ka dugu jumanje awni sinugo duma malende nye video nke le 23 novembre 2021 bena kida video ka video publié sans faire malende anga ke mali fait ambe mali doni baka fo ambe mali autorité fo population mali diaspora mali amba obligé fo ambe na bokuma kono ya vive le Mali, vive la République. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. E umujara agani mizigini mbe fo chewde nyanaw kaw gari ambi fana fo parce que bay de wolu marmu sonin kallemu na minna sa sonin kallemu na minna ntingani lokolo à la prochaine vidéo hein para dulu ko to nga abonné akala munda butte na mbuga kale ka abonné fofana arona pasi kunga merci beaucoup bonne nuit vous tous